Okay mga boss, magduwa may ni ulit ukuran ron kanang numbering exhibition ni mga boss, exhibition. Okay na boss Well? Okay na. Exhibition, one game ra mga boss. Numbering. Kanya ato lang para di mo maglibog. Mag-demo lang kus board. Sige. Ikaw na boss Well ako. Teka lang. Oh, sige. Si Boss Willie atong punahon. Ikaw boss Well. 116. 116 ka? 116 si Boss Willie mga boss ha. Imagination lang 'tong mga boss, yung dama namin tapos numbering lang yung gamit. 116 ka Boss Well? 116 si Boss Willie. 313. 313. 16, 14. 1614 ka? Kain 216. 414. 414 ka? 116. 314. 314? 314. 51. 51. 51 ka rin? 95. 95 ah? 5. 115. 115 ka? May lances ha? Kung mag-7 to, lances. Di ba lances? 1613. 95. 95 ka? 72. 54. 54 ka? Kaon 216. 414. 414 ka? 116. 116 ko. Ala. Titingnan natin mga boss. 73. Uy, wala man ka nag... Wow, mo 6-1 na. Wagis. 73 ka, Boss Well? Breaking? Nag-break si Boss Well, 73. Kain ako 13-7. 11-3. 11-3? Sayang, 16-13. 12-7. Lances to, mag 10-5 na, lances. 12-7 ka? 12-7, sapong. Pakain, 6 to. 14-6. 14-6. Istingan ni Rebe. 11-1. 14-15. 14-15 ka? Ito nga? Huwag ka mo, are? Huwag ka mo, dos? Are ka? 14-15? Taki galibog wa. Oo, man brusa Boss Well. Tabla. Tabla bruson? Kamaos Boss Well, iwani-wani mo kang Boss Will. 14-15 ka, patunga ka. 14-15 ya, wa mo dos maro Boss Will. Are ko sa Timpo itre. 10-5. 10-5? Yawag Timpo. Pwede mo 6-1 ha? 12-8. 6-1. Wahig 6-1. 6-1? 6-1. Pagkaon ko abante tablaman. $10-6. 15-2. 15 to? Sacrifice? Nagpakain ka? 15 to? 15 to. Kaon ko. Okay, nag-10-6 na ko. 15 to ka. So, ang 15 mo, ibahog ni mo. So, kaon ko 6-14. Ikaw? 5-4. 5-4. Kuyawa, no? So, agang upat. Tuloy, kabante. Tulo, no? Panganig mo, no? Nagana, no? Tulo ko, galinya po na to. 5-4 ka? 4-16. 3-14. Cover 5-4. 8-3. Iyawa lukong may. Talo tayo boss. Ang galing na yun. Talo tayo. Papakita natin ha. Ito yung umpisa, 116, 13, ganyan. Tapos, nag-116, nag-314, nag-5-1, nag-5-1. Nag-9-5, nag-115. Tapos, nag-16-13, nag-9-5, nag-7-2, nag-5-4 ka, ayun ganyan. Tapos, nag-116, nag-7-3. Ganyan. Gilipat ko. Tapos, 16-13, 12-7, nagpakain sa 6 to. Kain, 11-1. Pag 11-1, 14-15, nag-8-3. Tapos nag-10-5, nag-28, nag-6-1.
Dito na nagkaroon ng error. Asa ko na madla, kabasgan? So, 10-6. Ah, pag 10-6 no? Pag 10-6, sacrifice ka agad yung 15-2, ganyan. Pagkain sa 6-14, 5-4. Na? Nag 4-16, Yan na. nag 3-14, nag 5-4, nag 8-3. Amo na eh. Nga niya, mga boss, napili ko. Natrap.